Nusa Putra University atau NPU sukses menggelar Ambassador Talk The Series keempat. Kali ini tema yang diangkat adalah efektif diplomasi in ASEAN, lesson learned, insight gain, dan disampaikan langsung oleh HE Delia Domingo Albert, mantan Menteri Luar Negeri Filipina, pada Kamis 19 Juni 2025 di Auditorium Nusa Putra University, Cisaat, Sukabumi. Halo Genusian, Nusa Putra University kembali menggelar program eksklusif tahun 2025 yaitu Ambassador Talk The Series. Forum ini dibuat tidak hanya untuk mempererat hubungan antar negara, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar langsung mengenai isu-isu diplomasi dan hubungan internasional yang dilaksanakan pada Kamis 19 Juni tahun 2025. Dan saat ini saya Mawar bersama tim Genusian Press News sudah berada di Auditorium Nusa Putra University untuk melaporkan langsung jalannya kegiatan hari ini. Perlu Genusian ketahui bahwasanya Ambassador Talk The Series edisi kali ini mengusung tema efektif diplomasi in ASEAN, lesson learned, insight gain. Materi ini akan disampaikan langsung oleh Her Excellency Delia Domingo Albert yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Republik Filipina, mantan Ketua Dewan Keamanan PBB, dan juga pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk negara Swiss, Rumania, Hongaria, Jerman, dan Australia. Selain itu, Genusian melihat dari pengalaman dan rekam jejak pemateri yang luar biasa, pastinya para mahasiswa akan mendapatkan wawasan mengenai diplomasi multilateral, pengambilan strategis untuk keputusan di tingkat global, dan pentingnya peran perempuan dalam kepemimpinan internasional. Nah, Genusian penasaran bagaimana tanggapan serta seluruh rangkaian kegiatan Ambassador Talk The Series edisi kali ini? Tetap saksikan sampai akhir ya. Berikut liputannya untuk Genusian. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 Nusa Putra University Samsul Fahmi menyatakan bahwa pihaknya akan terus konsisten dalam menghadirkan pembicara internasional berkualitas melalui Ambassador Talk Series. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen Nusa Putra University dalam membentuk lulusan yang berwawasan global. Sementara itu, HE Delia Domingo Albert, mantan Menteri Luar Negeri Filipina, hadir sebagai pemateri utama dalam Ambassador Talk The Series edisi kali ini. Ia memberikan kesan positif terhadap Nusa Putra University dan menyampaikan antusiasmenya terhadap suasana akademik serta semangat para mahasiswanya. Dalam penyampaiannya, mantan Menteri Luar Negeri Filipina tersebut menyoroti pentingnya diplomasi yang efektif di kawasan ASEAN serta peran generasi muda dalam menjaga stabilitas regional di tengah berbagai perbedaan dan tantangan global. Lebih lanjut, Delia menegaskan bahwa kekuatan utama ASEAN terletak pada semangat persatuan dalam keberagaman. Meskipun setiap negara memiliki kepentingan dan perbedaan pendapat, ASEAN tetap menjadi kawasan yang paling damai di dunia karena komitmen kuat terhadap kerjasama dan rasa saling memahami. Pesannya kepada para mahasiswa adalah agar senantiasa membawa semangat kebersamaan dan identitas ASEAN dalam menghadapi masa depan yang dinamis. Actually, I made my little research in the internet about your university, so I know what to expect. But thanks to your professor, Sarita, she already gave me a briefing about your university. But I enjoyed the singing of your hymn because it's very joyful, it's very emotional, and it's very challenging. And I hope you will remember your school song when you go out and face the world on your own, that you have an institution behind you, that you have friends behind you, and it's not just in Indonesia, but you have friends in the region, in ASEAN. Well, ASEAN has always been a very ambitious group of nations that was organized precisely so we can help each other with our individual issues. I think that is what strengthened ASEAN and how we are able to, even if we disagree, we agree to disagree, but that doesn't mean that you will not agree on other issues. Yes, there are many issues facing us, but we have that very united spirit to make success
out of what the efforts of our founding fathers who wanted this region to be a region of peace and stability. And after 58 years, ASEAN is the most peaceful region in the world today, and we want to keep it that way. Certainly, there are issues. As I mentioned earlier, there are border issues, there are conflicting opinions on certain world issues, but we go beyond that because we feel we are ASEAN, we are here to build a better society for the future generation like you. We have gone through a lot, and I think the great feeling that we are united, that we are one, that we are, in spite of the differences, as I told you earlier, there's no other region in the world that is more diverse. But, you know, we look alike. We all eat rice. I think rice is the binding element. If you look at the ASEAN symbol, it's rice. We eat rice, you eat rice, nasi everywhere, every time. And when one country wanted to join us, they don't eat rice. So I said, you can't join us, you don't eat rice. So anyway, rice is not just a cultural thing. It's a frame of mind that we have so much in common with each other. Nah, Genusian, itu tadi beberapa tanggapan serta seluruh rangkaian kegiatan Ambassador Talk The Series kali ini. Tetap saksikan Genusian Flash News berikutnya agar Genusian tidak ketinggalan berita menarik seputar kampus. Saya Mawar Mecha Rahayu bersama juru kamera Abdi Mulki dan Salman Alpariji melaporkan untuk Genusian.